kuona mambo ya kushangaza kuhusu viongozi. Viongozi walio na ujuzi hawakimbia haraka mbele, hawahitaji watu wawaone, hawainuke kwa kushusha wengine chini, lakini wanahudumia kwanza, wanasikiliza, wanajali na kuinua wengine pia. Na kwa sababu ya hiyo, watu wengi wanawafuata, si kwa sababu wanatumia nguvu, lakini kwa sababu watu wanawapenda. Somo letu la leo litazungumza kuhusu hayo. Ongoza kwa upendo. Uongozi wa Kikristo uzaao matunda. Leo tutazungumzia uongozi. Na uongozi tutazungumzia si uongozi wa madaraka, si uongozi wa cheo, si uongozi wa kusukumwa na tamaa, mbali uongozi ambao unayejengwa kwa upendo, ama uongozi ambao unayejengwa juu ya upendo. Na mbele tuendelee, tunaweza uliza swali: Yesu anataka uongozi ukuwe namna gani? Tukiona Marko 10 mistari ya 43 hadi 45, Yesu anajibu wanafunzi wake akawaambia, isiwe kati yenu yeyote anayetaka kuwa mkubwa atumikie wale wadogo, na yeyote anayetaka kuwa wa kwanza awe mtumwa wa wote. Maana mwanadamu hajakuja ili atumikiwe, lakini alikuja kutumika na kujitoa kama fidia. Na tena tukiona Petro wa kwanza sura 5 mistari ya 2 hadi ya 3, inatuambia hivi ya kwamba tuwe wachungaji wa zile kondoo ambao ziliwekwa chini ya uongozi wetu, si kwa nguvu, lakini juu tunapenda, si kwa kuwatawala, mbali kwa kuwa mfano. Tunasoma andiko mbili, lakini neno ni moja. Uongozi katika ufalme wa Mungu unaanza na huduma, haujaanza na madaraka, haujaanza na mamlaka. Yawezekana wanafunzi walikuwa wanaanza ulizana sasa, nani atakuwa mkubwa, nani atakuwa wa kwanza? Lakini Yesu aliwajibu akawaambia, isiwe kati yenu. Inamaanisha hivyo ndio dunia inaongoza, lakini nyinyi hamutaongoza hivyo. Yesu aligeuza uongozi kutoka juu akaushusha chini. Mara nyingi tunaona viongozi wengi wanaweza onekana kama wa muhimu sana, sababu wana madaraka, wana uwezo fulani, wana vitu fulani kanisani wanafanya, wana vyeo kanisani, na walio nyuma yao wao wanaamini kila wanachokisema tu. Lakini uongozi wa kweli wa kanisa ama uongozi wa Kikristo ambao Yesu anapenda, kiongozi ni wa kusaidia na kuhudumia wengine. Kiongozi ni wa kusaidia na kuinua watu, si kuwa wa muhimu ama kuwa wa heshima sana. Yesu hajasema uongozi ni mbaya, hapana. Lakini anasema uongozi bila upendo ni hatari. Acha tufikirie tu. Yesu alikuwa na mamlaka yote, alikuwa na uwezo wote, alikuwa na utukufu wote, lakini aliosha wanafunzi wake miguu, alilisha wenye njaa, aligusa waliotupiliwa mbali na akatoa uhai wake. Hapa kuna kitu ya muhimu sana. Yesu ni kama kiongozi aliye mkuu kwa historia. Aliongoza kwa upendo, lakini hajaongoza ili wamtumikie. Kama Yesu mwenyewe aliongoza kwa upendo, sisi hatuweze fanyikiwa ama uongozi wako hauweze pata matunda kama haujajengwa kwa upendo. Kuhudumia mara moja ama siku moja ni rahisi, lakini kuhudumia watu kila siku ni ngumu. Unaweza uliza, na kwa nini sasa viongozi wengine wanadumu muda mwingi na wanatumikia Mungu kwa kweli? Petro ametupa jibu.
amesema muwe viongozi wa zile kondoo ambazo zimewekwa chini ya ulinzi wenu, si kwa kuwatawala, mbali kwa kuwa mfano kwa wao. Hii inamaanisha watu si vitu yako, washirika si vyombo vyako. Uongozi si kwa kuumiza wengine, uongozi ni kuaminika. Mungu anapea watu kiongozi kwa muda, lakini si kwa milele. Na ukianza ona uongozi wako unakaa kwa muda, lakini una mwisho wake mahali utafikia. Uongozi wako hauwezi kuwa wa milele, una muda wake. Na wakati una muda wake, kwa huyo muda mfupi ulio nao, ni lazima utengeneze yajayo kwa wengine viongozi wanaokuja. Kiongozi mzuri anaweza jiuliza, je, watu wanajihisi sawa wakikaa na mimi? Je, watu wanakomaa kiroho ama kiuongozi ama jinsi roho wa Mungu anataka? Je, watu wananiogopa ama wananiheshimu? Kiongozi dhaifu anaweza sema, mimi munitegemee, bila mimi hamwezi simama. Mkinikosa mimi mutalia machozi. Munitegemee kwa hii muda niko hapa, sababu nikisha toka hapa ili kanisa litakuwa jinsi lilivyo. Nikitoka hapa hii vyote mnavyoona vitabadilika, mimi tu. Lakini upendo unafanya utofauti, sababu kwa ajili ya upendo utaanza kufundisha watu waishi jinsi Mungu anataka. Utaanza kutengeneza kanisa ama kundi liishi kipekee bila wewe kuwa. Utaanza kuachilia viongozi wengine. Utasherekea wakati kuna viongozi ambao wanainuka kanisani ama kuna viongozi ambao wanainuka katika kundi. Na upendo utakusaidia, maoni yako haitakufa. Lakini madaraka inaweza isha, lakini hiyo maoni ulipanda, hiyo ujuzi uliweka ndani yao watu hautaisha. Ule ujuzi ule utaendelea baada yako na itafuata kizazi kingine. Hapa kuna kitu tutasimamia sana. Kama uongozi wako iko inashusha wengine tu, wewe ndio uonekane, hiyo uongozi haijatokana na Mungu. Lakini kama uongozi yako iko inainua wengine leo na kesho, inatokana na Mungu. Yesu azaacha wanafunzi wake chini, aliwafundisha, aliwatuma na aliwaamini. Uongozi ambao unajengwa kwa upendo ni uongozi ambao unazaa haraka. Na kuwa mkiongozi mzuri si kukuwa mwenye kujulikana ama kuwa mwenye heshima mingi. Kuwa kiongozi mzuri ni kuwa na uwezo ya kuinua viongozi wengine pia. Hata uinue viongozi ambao wanafika ngazi ya juu kuliko wewe. Kukua yako ngazi ya juu haiwezi kufanya kiongozi bora. Lakini ukiinua wengine kufika ngazi za juu kuliko wewe, ndio itakufanya kuwa kiongozi bora. Ukweli ni huu. Uongozi wa upendo unainua na kutengeneza mahali ambapo wengine hawaweze inua ama kutengeneza. Kwa sababu kama kiongoza na upendo, watu watakuwa na uhuru ya kujifunza. Watu watakuwa na uhuru ya kuleta maoni yao. Watu watakuwa na uhuru ya kuinuka katika kanisa ama katika vikundi mbalimbali, kwa mashirika ama mahali popote. Wale wa viongozi wangali wanakomaa, hawawezi komaa wakati uoga unawajaa. Wanakomaa wakati kuna nguvu za Mungu ambazo zinawahudumia na kiongozi mzuri mwenye anawaongoza. Wanakomaa ambapo kuna upendo ambao unawakomalisha. Tuchukue mfano wa Yesu. Yesu hajaenda tu akahubiri kumikutano basi, lakini alitembea pamoja na wale 12. Aliwasahihisha kwa upendo na aliwaamini. Hata wangekosa, lakini aliwaamini. Tuchukue mfano. Petro salimukana. Thomas salikuwa na wasiwasi, alikataa kuamini kama ni yeye. Lakini Yesu aliwaamini wote, sababu uongozi wake ulikuwa unajengwa kwa upendo. Na tuone sasa matokeo. 12 ikakuwa mamia. Mamia ikakuwa maelfu. Maelfu ikakuwa dunia yote. Hiyo si kwa sababu aliongoza na nguvu. Hiyo si kwa sababu alikuwa na nivoi juu ya masomo. Hii ni kwa sababu
kulikuwa upendo ambao unaongoza. Hauhitaji madaraka, hauhitaji vitu yoyote hivi, hauhitaji kupagwa mafuta. Unapaswa kuanza kuongoza mahali ulipo, hapo hapo ulipo tu. Hata mtu akikuona tu, akiona maisha yako, unaongoza tu. Sababu wanasema ili tuwe mfano kwa kundi. Sasa wewe ukikuwa mfano, si umeongoza? Ukiwa kiongozi mzuri, hauwezi kuwa unahitaji madaraka, hauwezi kuwa unapiganisha tena viongozi wako, hauwezi kuwa unatangaza makosa ama madhaifu ya viongozi wako. Wewe si kiongozi. Ishi yale unayoyasema. Acha kusema sema, ishi yale kwanza. Ukiishi, kila mtu ataona na atasema huyu ndio kiongozi. Kiongozi mzuri hawezi shinda anatukana wengine kwa mitandao, hawezi kuja anashinda na sengenya wengine, hawezi kuja anapigana, hawezi kuja unapiganisha wengine ili uinuke, hawezi kuwa unakuja unapiganisha viongozi wako ili upate nafasi, hawezi kuwa unapiganisha wengine mashirika zingine ili wewe upate nafasi. Hapana. Unapaswa kuonesha mfano mzuri. Unapaswa kuonesha njia ya kweli. Na hiyo njia ya kweli ndio itakusaidia wewe kusonga mbele. Upendo tunazungumzia sio upendo ule wa kamilifu, sio upendo ule wa nguvu, ile upendo ya kuendelea, upendo ambao unasikia, upendo ambao unajenga, upendo ambao unasahihisha kwa rehema, upendo ambao unainua wengine wasonge mbele. Kitu ujue ya kwamba madaraka yako ina mwisho, lakini upendo unaendelea, kwa sababu upendo unatengeneza viongozi. Upendo unajumulisha matokeo. Upendo utakusaidia kuacha vitu ya kudumu ama kundi ya kudumu. Unaweza jiuliza, je, watu wanajisikia kukomaa wakinizunguka? Je, uongozi wangu umeinua viongozi ngapi? Je, uongozi wangu ulisaidia watu wangapi kuinuka? Hiyo si kujihukumu, hiyo ni kukomaa. Neno nataka nikwambie ni ile. Dunia yote inajaa viongozi, lakini dunia inajaa na kiu ya viongozi wenye upendo. Uongozi ambao unaweza kuzaa si uongozi wenye uko na nguvu ama unasema sana. Ni uongozi wenye uko na imani, ni uongozi wenye uko na uvumilivu, ni uongozi ambao unajengwa kwa upendo. Yesu mwenyewe alituonesha mfano. Tuongoze kwa upendo, tuhudumie watu kwa furaha, tuinue wengine na uvumilivu. Ukimuonesha leo anaanguka, kesho inua yeye tena. Achilia wengine kwa imani, achilia wengine wafanye huduma kwa imani. Ukikuwa na kijana akitaka kupanda kanisa, usimupige vita, acha yeye, saidia yeye ajenge huko. Ukikuwa na mshirika yuko na maoni ya kuongoza, saidia yeye. Baadaye angalia tu uone jinsi Mungu atajumulisha ile haungeweza kufanya peke yako. Kama hii inakupendeza ama umesikia mafundisho hii ni mazuri, tunakuomba unaweza kuyapenda, unaweza kuigawa kwa watu wengine, unaweza tuachia maoni yako, na unaweza jiandikisha kwa somo lingine la kila wiki. Asante pamoja kwa mabadiliko ya dunia. Asante kwa kuochi video hii.